सिलीगुड़ी नगर निगम के 12 नंबर वार्ड में वार्ड उत्सव सुचिंतन शुरू हो गया है। आज सुबह वार्ड उत्सव की शुरुआत प्रभात फेरी और विभिन्न कार्यक्रम के साथ हुई है। We are the dreamers, the achievers and the leaders. Come, join us today. सिलीगुड़ी नगर निगम के विभिन्न वार्डों में वार्ड उत्सव शुरू हो गया है। आज सिलीगुड़ी नगर निगम के 12 नंबर वार्ड में वार्ड उत्सव शुरू हो गया है। आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने झंडोत्तोलन कर वार्ड उत्सव की शुरुआत की है। इसके बाद प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान वार्ड पार्षद वासुदेव घोष, मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मेयर परिषद दुलाल दत्ता एवं अन्य लोग उपस्थित थे। प्रभात फेरी वार्ड के विभिन्न इलाकों का परिक्रमा कर वार्ड कार्यालय में समाप्त हुई। 12 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद वासुदेव घोष ने कहा है कि আজকে আমাদের প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা এই ওয়ার্ড উৎসব নিয়ে ওয়ার্ড উৎসবের আজকে আমাদের র্যালির মাধ্যমে সূচনা শুরু হলো। আমাদের ওয়ার্ড উৎসব আজকের থেকে আগামী 5ই জানুয়ারি অবধি চলবে। 5ই জানুয়ারি অবধি চলবে। এর মধ্যে আজকে বিকেলেই আছে আবৃত্তি, নৃত্য, কুইজ, মেয়েদের সেরা বৌঠান, দিদিগিরি, অনেক রকম আমাদের আছে। তারপরে 5 তারিখে আমাদের স্পোর্টস দিয়ে আমাদের এই ওয়ার্ড উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করব। আজকে যে আমাদের মাননীয় মেয়র আমাদের এই যাত্রা শুরু করে গেছেন। ডেপুটি মেয়র এসেছিলেন, দুলাল দত্ত মহাশয় ও এসেছিলেন। সবাইকে নিয়ে আমাদের এই যাত্রা যাতে সুষ্ঠুভাবে আগামী 5 তারিখে স্পোর্টসের মাধ্যমে শেষ করতে পারি। সবাই কচি কাচারা সব নানা রকম সেজে এসেছে। 15 তারিখ অবধি, 5 তারিখ অবধি, আজকের থেকে 5 তারিখ অবধি।